Pues bueno, chicuelos, bienvenidos a una nueva video reacción. Pues sí, una reacción a otro evento de este E3 que no existe. En su lugar son los juegos de verano o algo así. Entonces, pues hoy vamos a ver el turno de Capcom, que antes de su presentación tal cual ha estado sacando trailers de cosas que ya hemos visto, como por ejemplo, ahorita estoy viendo un trailer de Monster Hunter, si quieren lo pongo. Monster Hunter, hubo recordatorios de que existe Ace Attorney, la trilogía. Hace mucho rato, no, eso fue en IGN, bueno, olvídenlo. Estaban como que repasando algunas cosas de Resident Evil, pero eso fue más por parte de IGN que de Capcom. ¿Qué otra cosa vi por aquí? Había un título, creo, que se veía bien loco. No sé si lo recuerden. Fue en la E3 del 2020. Un vato que tiene como... que es como un astronauta y está cargando una niña o algo así. Y sale volando y llega hasta la luna. ¿Se acuerdan de ese tráiler que se veía bien loco? Y bueno, pues lo volvieron a pasar. ¿Dónde fue? Este no era... este mero. Pragmata, esa cosa de Pragmata bien loca. Bueno, pues ahí lo pasaron, solo para que la gente sepa que no se les ha olvidado. Pero tal cual como un anuncio nuevo, no, apenas va a empezar, apenas va a tocar esta onda. Entonces, pues a ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Quedan 3 minutos para la presentación. Esperemos que sea algo que valga la pena. Pero miren, ya con Resident Evil 4, que nos den más detalles de ese juego, ya con eso va a estar mejor que la del año pasado. Porque la del año pasado, Dios mío, qué horror. En otras noticias, ya salió la suscripción de PlayStation Plus, la que es como el Game Pass, ya salió. Y está como a 1,300 pesos mexicanos. Creo que son $67. La suscripción que tiene el catálogo de juegos. Yo tengo la suscripción más básica, que es como el Plus normal. O sea, mi suscripción sigue siendo la misma. No me van a cobrar más. No voy a perder beneficios. Voy a seguir teniendo todos los mismos beneficios que tengo hasta ahora, que he tenido, y todos los juegos que han regalado los voy a seguir conservando. Pero si quiero el catálogo de juegos, tendría que subir al nivel 2, y en el nivel 3 es donde están los juegos clásicos de PlayStation 1 y PlayStation 2, creo. Este catálogo no lo revisé, pero el del segundo nivel, el que tiene juegos nuevos y todo eso, creo que eso está decente. Porque tiene el God of War, tiene los de Spider-Man, tiene Red Dead Redemption, me parece. Y tiene Ghost of Tsushima. Tiene Returnal, que también lo quiero jugar. Y tiene otros por ahí que creo que están bastante bien. Y si pagas 1,300 al año por juegos nuevos y chidos, creo que no está tan mal. No está tan barato como el Game Pass, para nada. El Game Pass sigue siendo muchísimo más barato. Pero si comparas lo que cuesta un juego nuevo, por ejemplo, si yo quisiera comprarme el Ghost of Tsushima para jugarlo, o el Returnal, estaría pagando esos 1,300 pesos. Entonces, está caro, pero a fin de cuentas sigue siendo más barato que comprar cada uno de esos juegos individualmente. Y pues es solamente por ahora, porque con el paso de los años, de los meses, el catálogo se va a ampliar y creo que va a valer más la pena. Ok, faltan 10 segundos para que empiece esto, así que dejen quito la music y empezamos con la presentación de Capcom. Muy bien.
¿Estará buena? Cero anuncios. Se acaba el directo. Hoy no traemos nada, les mentimos. A ver. Sorpréndeme, Capcom, por favor. Te lo ruego. Por cierto, se rumoreaba que iba a haber un Nintendo Direct el 29 de junio. Ojalá que sí. Welcome to the Capcom showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store and hope you enjoy the show. Lo sabía. Lo sabía, con Monster Hunter. Podemos tachar eso de la lista. ¿Qué tal, Venom? We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise Sunbreak, which will finally be released at the end of this month. ¿Qué es eso? ¿Una actualización? Hay tantas porquerías de Monster Hunter que ya no sé si son actualizaciones o DLC o juegos nuevos. Ya es difícil saber. Ya saca más de Resident Evil, maldito. Yo lo que quiero es el DLC del Village, maldita sea. Que digan algo de eso. Bueno, si la gente no tenía suficiente de Monster Hunter, pues prepárense. Aquí hay más. Por ahí viendo que nos sacan aún el DLC. Y el reverse, también no sabemos nada del reverse. Acuérdense de eso. Tiene más de un año que iba a salir el reverse. You look like you still got that fire inside you, old galleon. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. Supongo que la característica especial de este juego es que ahora hay dos criaturas gigantes que se pueden pelear en medio de un raid, de un ataque, de un asalto. Supongo que eso es lo nuevo, lo interesante, no sé. Estaré haciendo mucho énfasis en eso. Beep. Monster Hunter Rise Sunbreak. Ok. Jungla. First, let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. Espinas. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Espinas le dicen. Means thorns in Spanish. As the Sí. name implies, thorny scales cover its body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully. Ah, no más, esos vatos llegaron a darle boncazos mientras está dormido. Even though it Pobre can seem vato. docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. Gormakala. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey.
As Gormagala's sensing ability increases, its two horns change form and it enters the frenzy state. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorachna subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. Okay. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. Monster Hunter Rise Sunbreak otra vez. Ah, ok. Prueba la demo. Sly un Astalos. Mata un Astalos. Un Tetrandon. Un Great Isuchi. Malseno. ¿Malseno? ¿Malsino? A free demo for Monster Hunter Rise Sunbreak is coming to both Nintendo Switch and Steam. The demo will be available to download as shown. In the jungle locale introduced today, you'll be able to take on Astalos. The new Switch skill swap system as well as new Silkbind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. After mastering the basics, you will be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak action with this free demo. You can download it from the Nintendo eShop and Steam store page. Also, we would like for you to keep 2 things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all the added contents. ¿Qué? Oh, okay. Necesitas pasar el juego hasta cierto punto para poder acceder a eso. We plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Ok. Darle boncazos hasta dormidos a dragones y monstruos. El juego. Nargacuga. Our first title update, scheduled for August 2022, will add Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, we plan on including additional monsters, variants, and more. Our title update release schedule is as follows. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. We hope you'll check them out. Ok. Bueno, pues supongo que la gente de Monster Hunter Rise estará feliz. Tienen mucho contenido por delante. Y algo de eso es gratis, así que... Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30th, 2022. Bien por ellos, supongo. Digital pre-orders for Sunbreak are now available on both Nintendo Switch and Steam. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. Chimps mimido. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info.
That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom showcase. Me pregunto si... Yo creo que sí. Esta franquicia ha de ser muy querida en Japón, yo creo. ¿Qué tal, One-chan? ¿Llegas bien, creo yo? Street Fighter 6, coming soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, El tema principal del Street Fighter 6 está muy chido. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Ok. Entonces hoy no va a haber nada de Street Fighter 6 como habíamos mencionado. The Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Capcom Fighting Collection Eso también ya lo habíamos visto. June 24th, 2022. Pre-orders are available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. All players will receive Sun for free when downloading the base game. Oh, wow, qué oferta. Sun. Se me hace un raro el modo de juego de ese Street Fighter. Ayer murió mi Wii, creo que necesito otra consola. No. Chale, qué mala onda. Get the Capcom Arcade Stadium title, Street Fighter 2, The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. ¿De verdad hay gente tan fanática de Capcom como para comprar eso? Chale, todos estos anuncios ya los vimos. De hecho, los estaban pasando antes de que empezara la presentación. I'm Takuto Hiraoka, director of Exoprimal. Bueno, a ver. We have a new trailer to show today that includes lots of gameplay. Let's take a look. A ver, pues. I am the artificial intelligence, Leviathan. Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. Es una especie, una secuela de Dino Crisis, muy en el futuro. My archives encompass exhaustive records of human history. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity Por eso ya vimos Capcom, sí, pero teníamos que hacer más tiempo. Chale, qué mala onda. Bueno, al menos este tráiler es nuevo. Y trae mucho gameplay.
Pero Fight and die for me. no es precisamente interesante. Carnage module online. I call your attention to the unstoppable raptor horde. Calculating chance of employee retention. Chance calculated at 8. Aunque no voy a negar que se ve muy chido como los dinosaurios salen de a montón. Salen volando en un... Bueno, cayendo en un avión y volando en el tornado. Eso sí. A small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy Leviathan. No voy a negar que se ve muy chido las hordas de dinosaurios. Eso sí. Eso sí. We hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. Ok. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating wargames. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And Exacto. why is Leviathan repeating these wargames? Solve Sí, the ¿por qué mystery by dinosaurios? playing the main game mode, Dino Survival. Vean este tornado de pterodáctilos. Qué Let me perrón se provide ve. a brief gameplay introduction. Exoprimal is a team-based action game. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a specific dinosaur. In VTOL Defense, teams protect a grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In Data Key Security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also Están chidas las earn rewards armaduras, such as eso sí. experience points to increase your player and exosuit También. levels. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We showed 2 new exosuits today. Barrage is an assault role exosuit. It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Ok. Welcome to my Oh. research facility. ¿Beta? ¿Una beta? We're conducting a closed network test for Exoprimal. Players will Okay. be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sign up to participate today. The closed Tal vez network podría test will probarlo. allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. Podría probarlo tal vez. That's all for today. No me llama particularmente mucho la atención, pero entre más veo el trailer es como que matanza así nomás sin sentido. Bueno, vamos a probarlo. Matanza dinosauril.
Thank you for watching. Ok. Uy, Dios, está dando sueño, gente. Pero no por la presentación. Oh, sí, Dragon's Dogma. No sé qué es Dragon's Dogma. Un juego de culto. Muy de culto. ¿Sí? Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, to digital comics and a Netflix original animated series. ¿Ah, sí? In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma, talking about how and what Dragon's Dogma came to be. Okay. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. Oh, okay. Gracias por anunciarnos que va a haber un nuevo video en un evento aparte. Oh, por fin, gracias. No hablen del VR, no me interesa el VR. Se ve cool el VR, pero no me interesa el VR. Sí. ¡Vamos! We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Ok, por fin viene lo que nos interesa, gente. Resident Evil. Y tenían el logo ahí de Village, así que 16 años después de que se fue, estamos con la hija, Rose. Está muy bonita Rose, por cierto. Sabemos que está siendo entrenada y capacitada por Chris. No puede ser. ¿Vamos a tener algo que le sigue a eso? Ok. Esto... Ok. Esto se ve interesante. Me interesa. Me gusta. ¿Volvió al castillo? ¿Está en el castillo Dimitrescu? Vete. Ahora. Vete mientras puedas. ¿Qué? ¡Duque! ¡No, Duque! Sombras de Rose. Oh, sí, lo sabía, ¿no? Contenido a los mercenarios. Nice. Oh, vamos a poder jugar con este bot. Sí. Vientos. Wow, bien. Justo lo que quería ver. Ethan regresa en modo de tercera persona. Oye, qué chido. Está chido. Gold Edition. Para invierno, ok. Y por fin va a haber Resident Evil Reverse. ¿El 28 de octubre? Sorry to keep you waiting. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last year. Gracias. Gracias. We think this new experience will be worth the wait. ¿Por qué el Duque se hizo malo? No, ¿qué está pasando? Includes 3 major features. Ok. First, the third person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game.
Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Qué Players chido. that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Qué chido. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. Oh, vientos. Eso se va a poner chido. Is one you've surely been waiting for. Yes. An additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué diablos? The beloved daughter of the main protagonist, Ethan, ¿Qué está pasando? is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. Oh, la guardaron. There, she meets a girl who looks just like her. In this Guardaron la mysterious realm Megamyceta. of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Ok. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. Okay. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. Ok, esto How todo. will Rose find a freedom ver. from her mysterious powers? Todo esto ocurre, digamos, en la mente colectiva. Village Winter's expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, Octubre, 2022. vientos. 28 de octubre, nice. Resident Evil RE-verse Y will Reverse. also begin service on the same date, Por October fin. 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. Por fin se acordaron del reverse. Todo lo que había pedido el año pasado. Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We're Vientos. working hard on bringing you the ultimate immersive experience. Buenas with the noticias, next por gen fin. in Resident Evil Village. So look forward to Nice. future announcements. Me agrada, estoy A feliz. game that was announced just a few days ago. Ok, Resident Evil 4 ahora. Oye, buenas noticias, estoy feliz. Buen DLC. Espero que no sea muy corta la historia de Rose. Aunque puede que sí, porque al parecer en la historia le van a quitar los poderes. Aunque puede que en realidad al final termine aceptándolos y se vuelva más poderosa, no sé. Se me da algo triste porque no conocemos mucho de ese personaje. Pareciera que para allá va el futuro de la franquicia. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en el 4. Español. ¿Qué tal, Cas? Te perdiste algo muy chido de Resident Evil. Pero apenas viene lo del 4, así que... Resident Evil 4. Joder. Así es el subtítulo. España. Ashley está bien preciosa en este juego. Todavía más que en el original. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hostia, tío, así es. You will receive our most sacred body. It begins now. Ok. Casi exactamente el mismo tráiler, pero diferente. If I could just forget what happened that night. The
even for a second. Ahí está, por fin muestran el rostro completo de Leon. It can be different. Hay gente que se le estaba volviendo loca, estaba perdiendo la cabeza porque no se veía el rostro de Leon. Ya por fin lo mostraron. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. Te amo, Leon S. Kennedy, siempre tan guapo. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. Ay, que tenga las líneas originales, por favor. Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. Nice. ¿Gameplay? The over-the-shoulder Sí. camera returns, of course. Vientos. Gameplay. Leon arrives at a dense and dangerous No manches, ahora sí se ve súper oscuro. Y cambiaron la paleta de colores de café oxidado a completa oscuridad. Of course, there will also be thrilling battles. People that Nice. played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Oh, malditos. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. The release date will be March 24th, No va a salir para consolas de la generación anterior, ok. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Si tienen PlayStation 4 o Thank you Xbox, so much. Xbox One no lo van a poder jugar, órales. Ya no es sepia, no, ya no tiene el filtro sepia, ahora es filtro azul de noche. What did you think about the latest information on Resident Evil Muy buena, Village muy buena and información. Resident Evil 4? No supimos mucho de Resident Evil 4, ¿verdad? Games are currently in Pero development. vimos un poquito más de gameplay, For así those que... who can't wait for the release, Nice. check out the following games. Ok, sé que están emocionados por el Resident Evil 4, pero por favor también compren estos juegos. A ver. Muy buenos los tres. Muy buenos los tres, ok. El Resident Evil 7 es muy bueno. Ese Jack. Yo compré ese 4. Ah, bueno. Gracias a Dios porque odié la atmósfera sepia grisácea del juego. ¡Mua! ¿Qué pasó con la anterior máscara? Nada, ahí la tengo guardada. Bueno, quizás Resident Evil 3 Remake no sea tan bueno como el remake del 2, pero no está mal. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. Uy, el tema de esa pelea está muy bueno. Contra el Mr. X. PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today.
¡Oh! In La versión addition, actualizada para hoy. PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade Ah. to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. Oigan, para los que tienen los juegos ya en la generación anterior, An update patch will be recibirán available on the la same actualización day. gratis. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Híjoles. Eso está muy perrón. Welcome to the family. Eso. Sí, que no se olvide eso de Resident Evil 7. Me gusta mucho. Thank you. No olviden eso nunca de Welcome to the Family. Es muy buena línea. Muy buen juego. We hope you're as excited as we Bueno, are about some of our upcoming games. estuvo bien. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. Estuvo bien. Tuvimos que soportar un poco de noticias que no nos llamaban tanto la atención, pero al menos yo estoy muy feliz con lo de Resident Evil 8. Porque el Resident Evil 4 ya sabemos que se acerca y en esta ocasión no vimos tanto gameplay, no vimos cosas nuevas del 4. Pero ya poder tener confirmación del DLC del 8, que como yo predije va a venir también con algo de los mercenarios, me parece excelente, excelente. Y no me esperaba que fueran a poner un modo en tercera persona para Ethan, lo cual está bastante chido. Está bastante chidito. ¿Cuánto que la mitad va a tratar de Resident Evil? Ni siquiera del nuevo, sino de los anteriores. ¿Qué? No hemos oído nada de Jill. No hemos oído nada de Jill desde el Resident Evil 5. No tenemos idea de dónde está o qué ha pasado con ella. En el 6 no la mencionan, ¿verdad? Creo que no. No. De los últimos que tenemos noticias fue de Leon. Leon en la película animada, la última. Porque esa película es después de Resident Evil 6. Jill no sabemos desde Resident Evil 5. Claire no sabemos desde el Revelations 2. Que no estoy seguro cuándo ocurre el Revelations 2. Rebecca también en la última película. Y Chris pues sabemos que es el que está más activo en toda esta onda. Tenemos muchos personajes ahí pendientes sin saber qué onda. Pero bueno. Querida, dime cuándo tú vas a volver. Pues bueno, esa fue la presentación de Capcom. En general estuvo bien. Muchos de los anuncios no me interesan a mí. Nunca he sido fan de Monster Hunter ni de las demás franquicias que presentaron. Pero al menos lo de Resident Evil 8 estoy más que contento. Y el Reverse por fin va a regresar. El Reverse va a salir ya en este octubre. El 28 de octubre, Reverse y el DLC del Resident Evil 8. Y pueden estar más que seguros que los vamos a transmitir aquí en mi canal de Twitch. Bueno chicos, pues yo me despido. Nada más iba a hacer stream para ver esta presentación y los estaré viendo tal vez hasta el jueves. Tengo cositas que hacer. Me gustaría quedarme, jugar Paper Mario o el Isaac, pero pues no se puede. Ya jubilen a de Chris, pobrecito, está cansado. Ni me apura porque ni tengo el Village. Ah, chale. Pues bueno, aquí lo vamos a estar streameando. Les estaba mencionando hace rato. Se rumorea que a lo mejor hay un Nintendo Direct el 29 de este mes. Entonces, esperemos poder verlo aquí en vivo. ¿Ok? Nos vemos chicos. Gracias por haberme acompañado en esta pequeña transmisión de reacciones. Y pues entonces yo me voy despidiendo. Cuídense, que tengan un bonito lunes. Bye. Oh, gracias Gisedi por el follow, pero ya me voy. Ok, bye, ahora sí.